Mga balitang makapahimuot, makagaan sa buot. Balitang pinasahi, katuhuan dili, apan tinuod. Balitang espesyal. Pulis sa Thailand nag-lion dance costume aron madakpan ang suspects pagpangawat sa mga Buddha artifacts. Atog kwaong detalye, pinagi ni Katropang Raybox. Malampuso ng sting operation nga gihimo sa Nanthaburi human ma-undercover police nagsuot kini og lion dance costume aron madakpan si Jojo the Outlaw, 33 anyos nga misud sa balay nining usa ka senior police officer nga misakeo sa mga Buddha rebulto. Gibanabanang nagbalor kinig sobra sa 3.8 million pesos ang mga gikawat sa mga antik. Nadakpan siya samtang nagsaulog sa Lunar New Year dito sa Seno District gamit ang lion dance alang sa disguise. Suma pa sa Thai police, nadakpan siya human sa mga milabay nga mga escape attempts o kasamdangang wanted sa dagang kaso sa pagpanikas. Dakpan gyud maidlas. Anyways, sa atong mga katropang kalalakinan, para kondisyon gyud ka permi ibabaw sa kama pag turbo mga higala labi naghapo kay kakapoy imong trabaho sa adlawan o nya manguhit pagid si Mrs. magabi. Turbo, safe ni mga katropa tungod kay aprobado sa FDA nga dunay maka og klavuwas ka gama sa Yes to Health. 30 minutos sa dili pa inyong labing-labing pag turbo na. Kaysa turbo, wagas ang lakas. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropang Raybox alang sa balitang espesyal. Kasikas Express Balita.